समस्त को शुभेच्छा एवं सारस्वत प्रणाम। एबे आमे आलोचना करिबा भाषा लिपि। आमे गोटे भाषा रे जो ध्वनि मान प्रयोग करूछु से ध्वनि मानकर सांकेतिक रूप को कहा जाए लिपि। एवं लिपि द्वारा कौन से एक भाषा को लेखिक रखा जाए पारे, लिपिबद्ध करके रखा जाए पारे परवर्ती पीढ़ी में। सेतेबेले मध्य लिपि व्यवहार होइथिला जोटा कि ध्वनि गुड़िकर सांकेतिक रूप। भारतर दुई प्रकार लिपि प्रचलित था। गोटाए थिला ब्राह्मी, आ गोटे होची खरोष्ट्री बा खरोष्ठी। खरोष्ट्री बा खरोष्ठी। ब्राह्मी लिपि सबठार बेसी प्रचलित थिबा लिपि एवं ब्राह्मी लिपि रु अनेक गुड़ी भाषार लिपि मध्य अनुसृत होइछि, ता निर्मित होइछि। तबे आमेर ओडिया रे जो भाषा ए ओडिया भाषा उपरे दक्षिण भारतर भाषा मानकर प्रभाव पड़छि, जा फल ओडिया भाषार लिपि गोलाकार हो जाइछि। आ ए लिपि गुड़िक स्वतंत्र भाव रे सब भाषा रे थाए, किंतु मूलर मध्य कहिछि प्रत्येक भाषार स्वतंत्र लिपि न थाई पारे। बेले बेले आमे देखू गोटे गोटे भाषा रे एकाधिक लिपि अछि। बेले बेले आमे देखू एकाधिक भाषा गोटे लिपि रे मध्य प्रकाशित होती। मो उदाहरण दे जे जदि आमे पंजाबी भाषा को देखिबा, पंजाबी भाषा रे दी प्रकार लिपि व्यवहृत हुए, गुरुमुखी और शाहमुखी। से बेले जदि आमे देखिबा अहमिया भाषा एवं बंगला भाषा, ये दुईटी भाषा मात्र गोटे प्रकार लिपि। सेमति मध्ये आहुरी केतगुडे भाषा अछि, तथा आमे कहिबा हिंदी, संस्कृत, नेपाली, मराठी, ए गुड़िकर गोटे प्रकार लिपि व्यवहृत हुए। तो यही भाव में देखा गले गोटे गोटे भाषा मध्य अच्छी जार लिपि ना, एमती भी भाषा अच्छी। अच्छा, तबे आमे जदि देखिबा चीन भाषा, तार लिपि कौन, तार कौन स्वतंत्र लिपि अच्छी? से माने प्रकार संकेत व्यवहार करते, स्वतंत्र लिपि नहीं, स्वतंत्र जमी अक्षर सेमती नहीं, गोटे गोटे संकेत व्यवहार कर जाए, छवि लिपि। तबे जा हो लिपि होछि आमे व्यवहार करुथिबा ध्वनि गुड़िकर सांकेतिक रूप। एबे आमे आलोचना करिबा ध्वनि एवं वर्ण। समान लागुछि किंतु आ भीतर पार्थक्य कोन? ध्वनि आ वर्ण। ध्वनि होछि आमे जो मुख निसृत शब्द होछि से शब्दटी होछि ध्वनि एवं ता होछि कथित रूप, उच्चारित रूप। आम भाषार उच्चारित रूपटी होछि ध्वनि एवं से ध्वनिटा को जते आमे लेखिबा जो संकेत माध्यम रे ता कहंती वर्ण। तबे वर्ण होछि हमर लिखित रूप। जे कोनोसी भाषार मुख निसृत उच्चारित रूपटी होछि ध्वनि एवं से ध्वनि को जब लेखिबा को जिबा संकेत माध्यम रे तो सांकेतिक लिखित रूप होछि गोटे ध्वनिर, ता होछि वर्ण बा अक्षर। तेणु ए ध्वनि एवं वर्ण र प्रयोग अनुसार आम भाषार दुईटी पद्धति अछि। गोटे होछि तार प्रकाश पद्धति, आ गोटे होछि भाषार ग्रहण पद्धति। प्रथम आसिबा प्रकाश पद्धति। ध्वनिर प्रकाश पद्धति काहाकू कहंती ना? ध्वनिर प्रकाश पद्धति होछि दुई प्रकार। गोटे होछि उच्चारण एवं लिखन। मु कहूछि आपण माने सुनुछंती, तो एटा मोर होछि प्रकाश पद्धति, मोर प्रकाश भंगी। मु प्रकाश करूछि, मु प्रकाश करि पारे दुईटी उपाय रे। मु लेखि पारे, कलापटरे लेखुछि, एटा मोर लिखन पद्धति बा लिखन उपाय रे मु जो भाषाटा को मु प्रयोग कली, एटा हला मोर भाषार प्रकाश पद्धति। लेखिली
ଏବଂ ମୁଁ କହିଲି ସେଟା ହେଲା ଉଚ୍ଚାରଣ ପଦ୍ଧତି। ଉଚ୍ଚାରଣ ଏବଂ ଲିଖନ ହେଉଛି ଭାଷାର ପ୍ରକାଶ ପଦ୍ଧତି। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଭାଷାର ଗ୍ରହଣ ପଦ୍ଧତି। ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣମାନେ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି। କଣ ନା ତାହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ହେଲା ଶ୍ରବଣ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପଠନ। ଯେଉଁ ଭାଷାଟି ମୁଁ କହିଲି ତାହା ଯଦି ମୁଁ କେବଳ ଉଚ୍ଚାରଣ ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ତାକୁ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନା ଶ୍ରବଣ କରିବେ, କାନରେ ଶୁଣିବେ। ଯଦି ମୁଁ ତାକୁ ଲେଖିଦେଲି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ତାକୁ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ପଢିବେ, ପଠନ କରିବେ। ବା ବହିରୁ ଆପଣ ପଢୁଛନ୍ତି, ପଢିକି ବହିର ଭାଷାଟା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ବା ଅଡିଓ ଟେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ରଟେ କହୁଛି ଆପଣମାନେ ଯଦି କାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶୁଣିବା ଏବଂ ପଢିବା ଏଇ ଦୁଇଟି ହେଉଛି ଭାଷାର ଗ୍ରହଣ ପଦ୍ଧତି। ତାପରେ ଧ୍ୱନି କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଧ୍ୱନି ଓ ବର୍ଣ୍ଣ କଥା। କିଛି କିଛି ଭାଷା ଅଛି ସେଥିରେ ଧ୍ୱନି ଅଧିକ କିନ୍ତୁ ବର୍ଣ୍ଣ କମ। ଆଉ କିଛି କିଛି ଭାଷା ଅଛି ସେଥିରେ ଧ୍ୱନି କମ କିନ୍ତୁ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକ। ତାର ଉଦାହରଣ ହଉଛି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଧ୍ୱନି କମ କିନ୍ତୁ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକ। ମୁଁ ଯଦି ସ କଥା କହିବି, ସ ଏଠି ତିନିଟା ସ ରହିଲାଣି, ତାହେଲେ ସ ତ ଉଚ୍ଚାରଣ ଗୋଟିଏ ରହିଲା, ତେଣୁ ତାର ଧ୍ୱନି ଗୋଟିଏ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଅକ୍ଷର ବା ବର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକ। ଇ କହିବି ସେଠି ଦୁଇଟା ଇ ଆସୁଛି, ହ୍ରସ୍ୱ ଇ ଆଉ ଦୀର୍ଘ ଇ। ଉ କହିବି ସେଠି ହ୍ରସ୍ୱ ଉ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଉ। ତ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଓଡ଼ିଆରେ ଧ୍ୱନି ଠାରୁ ତାର ଅକ୍ଷର ବା ବର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକ। ଇଂରାଜୀରେ ବର୍ଣ୍ଣ କମ ଧ୍ୱନି ଅଧିକ। କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଧ୍ୱନି ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଭାଷା ଅଛି ସେଥିରେ ଧ୍ୱନି ଅଧିକ ଅଛି, ବର୍ଣ୍ଣ କମ ଅଛି। ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ଦେଖୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଭାଷା ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ଧ୍ୱନି କମ ଅଛି, ବର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକ ଅଛି। ତ ଇଏ ଚାଲିଗଲା ଗୋଟେ ଭାଷାର ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାର ପରିଚୟ ଏବଂ ତାର ଲିପି, ତାର ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ତାର ଧ୍ୱନି। ଏହାପରେ ଆସିବ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବର୍ଣ୍ଣମାଳାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ନମସ୍କାର।